Gentong English. Learn English with Zara. Assalamualaikum, halo adik-adik. Pagi ini Zara akan berangkat ke sekolah. Mari kita lihat perlengkapan apa saja yang akan dibawa. Seragam sekolah, school uniform. Seragam sekolah, school uniform. Ikat pinggang, belt. Ikat pinggang, belt. Sepatu, shoes. Sepatu, shoes. Kaos kaki, shorts. Kaos kaki, shorts. Tas sekolah, school bag. Tas sekolah, school bag. Buku, book. Buku, book. Pena, pen. Pena, pen. Pensil, pencil. Pensil, pencil. Penghapus, eraser. Penghapus, eraser. Rautan pensil, pencil sharpener. Rautan pensil, pencil sharpener. Kotak pensil, pencil case. Kotak pensil, pencil case. Penggaris, ruler. Penggaris, ruler. Ayo kita ulangi macam-macam perlengkapan sekolah yang akan dibawa oleh Zahra. Seragam sekolah, school uniform. School uniform. Ikat pinggang, belt. Belt. Sepatu, shoes. Shoes. Kaos kaki, shorts. Shorts. Tas sekolah, school bag. School bag. Buku, book. Book. Pena, pen. Pen. Pensil, pencil. Pencil. Penghapus, eraser. Eraser. Rautan pensil, pencil sharpener. Pencil sharpener. Kotak pensil, pencil case. Pencil case. Penggaris, ruler. Ruler. Itulah tadi perlengkapan yang akan dibawa Zara ke sekolah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.